سلامت عني حبلهي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس أبا كاليتي channel سابوين تايمس تركمو قالسي حزب تግራይን ኤርትራን ብዝለዓለ ብርኪ ንኽቕፅል ዝተኸፈተ ካልኣይ ቻናል እዩ ሼር ብምግባር ናብ ብዙሓት ክትበጽሕ ክትገብሩ ብትሕትና እንዳጸዋዕና ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትዘንግዑ ንሎሚ ናብ ዝሓርናዮም ዝርዝር ዜናታት ቅድሚ ምስጋርና ድማ ቀንዲ ነጥብታቶም ነባኹም ክነብል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ናብ መቐለ እንትምለስ ሓደጋ መኪና ከም ዘጋጠሞ ተሰሚዑ ኣሎ እዚ ቅድሚ ሒደ ደቃይቕ ዝተሰምዐ ሰበር ዜና زقت حدقة زملكات زرزر حبريتا نباخم كنبلينا بخالي وغن وانا عزازي سراويت مكلخال إثيوبيا زخون فيلد مارشال برهان جولا حوحت نداق مايكوينات الدالولا أدلا يستفحال قبر ملسكن هب تدالينا لنا كبل تقيس الله عبزو قداون زرزر حبريتا كهلون يوم ناب إيرتراز زيت الأخه لوخ تقراي زملكات حبريتا حاويسم اتلوخ كاب منغستي إيرتراز زيت صبيو هياب قديمو الله عبزو قداون توسخ زرزر حبريتا كهلون أيو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبر ناخد قبرو حزوون داقيمنا نحاتت حبيركم نتصنحهم وانا عزازي سراويت مكلخال إثيوبيا زخونا فيلد مارشال برهان جولا حوحات نداق مايكوينات يدالو لكبل كاسيسون كحاد كبل نزصوع ودب حزباويان حارنت تግራይ ዳግም ደማው ኩናት ንምውላዕን ቀሳስሎ ህዝብ ትግራይ ድማ ሕወሓት ይገብሮ ካብ ዘሎ ናይ ጥፋት መንቀሳቀስ ከአክቶ ይግባእ ከበለ ጻውዒ ተቀሪብሎም እትዋና አዛዚ ነዚ ዝበለ ሎማዓንቲ ከይርስዕ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ተፈጺሙ ክብሉ ነዚ ነዝሕዋነ ፕሮፓጋንዳ ወፍን ኣብ ዝዘከሩሉ መድረኽ ምዃኑ ተገሊጹሎም ቅድሚ 5 ዓመት ጥቅምቲ 24 2013 عامة مرت بعقصة راجز قبل على حزب تجري جونسايدال كوينات زعوج منجست إيثيوبيا نت جونسايدال كوينات انت وجه كم مكنيات صغربه قبل عليه سمين إذن استفسم جفعة وجف جبر ملسن حبي قبل متقاسو زذكر يوم في اللاي منجست إيثيوبيا نزين حاسوت وفري تطعيمو قبل على حزب تجري كوينات نم واجوالقا أنت تتقمله زي أزيو حدا جنيا زي تفحله حاسوتنا بروباغندا وفرم سراويت مكلخال إيثيوبيا كبير كم أنصار حزب تجري حازيرم قبل عليه حزب تجري تاريخ زير الصعود شاف كوينو يذكر يخون برب تقارنيو قبل علينا شاف تفاصيل يكبر زقل السراويت مكلخال إيثيوبيا تاريخنا مجواي كبل نظام على التزيئة قبل علينا استفسم بدل عين الرسعن بمفعل اندا ذكر يركم أبز على تزيئة ترخبه في مارشال برهان جلم نخالي دماو كيناته سفيحنا حصوت بروباغندا وفريكا كاير ترايلهم بفلاي حوحات نقالي دماو كينات الدالو لاكبل زقلسه فيلد مارشال برهان جلم از دما كالي كبير حرقا زولدي كبل دحر متقسم حزب تግራይ قدم زي مخوانو نحوحات كتنقق يقبع خبل قالي صلهم بفلاي حزب ويان حرنت تግራይ منسي تግራይ አጨፍጭፋያ ክብል ዝተቀሰ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዳግም ከምዚ አይነት ጉዳያት ከይፍጠሩ አድላይ ዝተፋለ ጥንቃቄ ያድልይ ክብል ኣብ ዝሕለፎም መልእኽቲ ጠቂሱ እዩ لوخ تግራይ ركب حزبታት ትግራይን ኤርትራን ንምጥንኻር ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ لوخ ትግራይ ካብ ዓድዋ ተበጊሱ መንደፈራ ዝበጽሐ እንትኸውን ኣብ መንደፈራ ድማ ركب حزبታት ትግራይን ኤርትራን ንምጥንኻር ዝዓለመ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹሎም ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ حزبታት ትግራይን ኤርትራን ድሕሪ ንውሕ ዝበሉ ዓመታት ተሓጺሩ ንጸንሐ ቂምን ጽልእን ከፍርስ ዝኽኣለ ናይ ሰላም ህዝባዊ ركب تجميرو يوم ازي صمدو زتبخال السيامة زتخابو حزباو ركب نسرعات بلصقنا زدنقصم زشاقله زسنبدون خوينيوم توسخون بانداتات تግራይ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሰላምን ልምዓትን ዝተጀመረ ርከበ ጽምዶ በተቃራኒው ዝተፈላልየ ጸለመን ሹማሹምን እንደሃቡ
ክዕንቅፍዎ ፈተነታት አካይዶም እዮም ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንዓመታት በቂ መንጽር እንተሓጺሩ ጸንሐ ፍቕሪ ፈንዲኡ ብምውጻእ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ድሕረዚ ንድሕሪት ክምለስ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዘመላኽቱ ተርእዮታት ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ብበዝሒ እንዳተረኣየ ይርከብ ናይዚ መቐጸልታ ይመስል እውን ካብ ዓድዋ ብርክት ዝበሉ መንእሰይ መንደፈራ ኤርትራ ብምእታው ንሰላም ንልምዓት ንሓድነት ተተሊሙ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝተረኸቡ ኣብቲ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ መንደፈራ ዝተረኸቡ እንትኾኑ ብድምቀት እውን እቲ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ከም ዝተዛዘመ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ይኹን እምበር ኣብቲ መድረኽ ሓደ ፍልይ ዝበለ ተርእዮ ተራእዩ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ኣሲርዎም ዝጸንሑ ሚኢቲ ከም ዝኾኑ ዝተነገረሎም ተጋሩ ከም ዝተፈትሑ ኣብቲ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዕላው ዝገበረ እንትኸውን ካብ ዓድዋ ተበጊሶም መንደፈራ ንዝበጽሑ ተወለድቲ ትግራይ ተወዳደርቲ ኩዕሶ እግሪ ምስኦም ኣተሓይዙ ናብ ትግራይ ከም ዝለኣኾም እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ንዝተጀመረ ርክብ ዘስጥም ኣዝዩ ዘጠናኽር ምዃኑ ተገሊጹሎም እቲ ቃራኒኡ ድማ ንጽልእቲ ብፍላይ ድማ ባንዳታት ተጋሩን ስርዓት ብልጽግናን ዘስንብድ ዘሻቅል ርእሲ ሕማም ዝኸውን ዜና እንዳተባሓለሉ ይርከብ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓደጋ መኪና ከም ዘጋጥሞ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንልምዓታዊ ዑደት ናብ ራያ ዓዘቦ ዋላኳን ተምርሕ ተማሊ በሃንደበት ኣብ ራያ ዓዘቦ ሓይልታት ሓራ መሬት ብዝፈንዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እቲ ናይ ልምዓት ዑደት ክትሓናኸር ከም ዝኽኣለን እቲ ፕሬዝዳንት እውን ብቁልጡፍ ካብ ራያ ዓዘቦ ወፂኡ ናብ ዋና ከተማ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝኾነት ከተማ ማጮ ከኣቱ ተገዲዱ እዩ ኣብ ከተማ ማጮ ክሓድር ዝተገደደ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ናብ ከተማ መቐለ ጉዕዞ ዝጀመረ እንትኸውን ኣብ ከይዲ ጉዕዞ ዳግም ሓደጋ መኪና ከጋጥሞ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝተገለጸ እቲ ፕሬዝዳንት ናብ ራያ ዓዘቦ ዝገበሮም መገሻ ሓደ ግዜ ብሓይልታት ሓራ መሬት ጸኒሑ ድማ ብሓደጋ መኪና ዕንቅፋት ዝገጠሞ እንትኸውን ይኹን እምበር ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ሙሉእ ጥዕና ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም በቲ ሓደጋ እዚ በሃል ጉድኣት ከም ዘይበጽሐ ዝተገለጸ እንትኸውን ነቲ ሓደጋ ኣመልኪቱ ግን ብገለገለ ኣካላት ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ሓበሬታ እንዳተዘርግሐ ይርከብ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓደጋ መኪና ብምምሳል ፈተነ ቅትለት ተፈቲኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት እንዳገለጹ ይርከቡ ናይዚ ሓሶት ፕሮፓጋንዳዊ ፍሪ ዕላማ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድብ ሕወሓትን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ጥርጣረ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹሎም ቅድሚ ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ሰራዊት መከላኸሊ ትግራይ ምስ ጥቕማጥቕሚ ተታሒዙ ንዘልዓሎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ስዒቡ እቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ንፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ንምዕላይ ዝዓለመ መንባሩ ብዙሓት ክጠቕሱ ተራእዮም እዮም ሕዚ እውን ናይ ዝመቐጸልታ ይመስል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፈተነ ቅትለት ተፈጺሞ ዝብል ሓበሬታ እንዳሰራጨው ዝርከቡ